गाइस ये देखो इसका क्या गाना गा रहा है। বাজার ভালো ওর খুব চলেছে ব্যবসা কিনা খুব চলেছে ব্যবসা কিনা যাচাই করে না পিরিতের বাজার ভালো না বাজার ভালো না বাজার ভালো পিরিতের বাজার ভালো ওকে খুব চলেছে ব্যবসা কিনা भाई लोग इस गाने का मतलब कोई भी बता सकता है, कमेंट में भाई बताना भाई। अगर नहीं मालूम हो तो मैं बताया भाई लोग वीडियो समझ में आए तो कमेंट में भाई बताना जरूर।